गोटे अंचल दुई जन स्वामी स्त्री बहुत खुशी रे बहुत आनंद जीवन यापन करुता। हाँ आज्ञा से मध्य बहुत भल पाइबा थाए एवं से अंचल लोक मैंने से दुईकर बहुत चर्चा करती जे ये स्वामी स्त्री मध्य बहुत भल अंडरस्टैंडिंग अच्छी ठीक बुझाबुणा अच्छी उभय उभय को बहुत भल पाती से लगी से संसार बहुत भल चलती एवं बहुत खुशी रे से रोचुंती। यह मध्य किछि दिन बीती जाइए एवं गोटे दिन से स्वामीटी जाइए मार्केट को एवं से जगार तार गोटे लोक सहित देखाई से लोकटी कहला भाई गोटे कथा जानिच ये कहला कौन ना भाई तुम्हें घरे न रहा बेले भाउज अन्य क्या जाई देखा करुँच से लोकटी से अणदेखा कर पलि आसी कथा को एवं यही कथा को से आहरी दुई तीन जन पाखु शुणा पाइला ता विश्वास नहेले भी मध्य ता मन टिके टिके संदेह सृष्टि है। गोटे दिन से ता स्त्री कहला जे प्रिय तमें आज जल्दी खाई शोई पड़ो मोर आसु आसु लेट हम से कौन करना जाइथिला ता कामरे एवं ता कामटी बहुत जल्दी सर जाइए एवं से बहुत शीघ्र फेरी आसी सेतबेले भी मध्यरात्रि होता है। से लोकटी जेतबेले आसी घरे पहुँची देखिला जे ता घरे ता स्त्री नहीं ता पाद तलू माटी खसीगला। आज्ञा से कौन करिवो कौन न करिवो किछि भी चिंता करि पारला नहीं। से भाबिला ता माने लोक मैंने जो कथा कहते से ठीक कथा कहते से स्वामीटी भाभी आज राति से आसू ता हिसाब बराबर करी ता खबर मु बुझी जे से कहा सहित देखा करने को जाता ये कथा मन मन भाविकी रागिकी पूरा रही था। जितेबले ता स्त्री आसी घर पाखे पहुँची से स्वामीटी भीतर पटु कबाटी देकी रखी एवं स्त्रीटी जिते कबाट बाड़े कबाट खोल से स्वामीटी कही तामाने मते लोक मैंने सब ठीक कथा कहते मो बुझाटा भूल थिला तुमको मोर विश्वास करवाटा ही भूल थिला यही कथा ता स्वामी जनक कही तू गोटे अविश्वासी स्त्री लोक तते मु आज मो घर भीतर केवे भी पशिबा को देवेनी एमिति बहुत कथा ताकू घर भीतर थी कहला। आज्ञा ता स्वामीटी कहला तू से बाहर रह राति पाहु सकाळ हो एवं सबु लोकों आगरे तोर पर्दा फास मु करी। स्त्री सोडू हसी हसी थी कहला ओ यही कथा ताहले प्रकृत तो कथा तुमको जना पड़गला ना। किछि समय बीती जाए तांको घर पाखरे थिबा पोखरी रे बहुत जोर से गोटे आवाज आसिला। स्वामीटी भाविला मुझे एते कथा कहली से काले रागिकी पोखरी की डेई पड़नी तो यही कथा कहीकि जितेबले कबाट से खोली कबाट खोली जिते से देखिला ता स्त्री छिड़ाई एवं से स्वामीटी देखिला ता स्त्री गोटे पत्थर से पोखरी की पकई एवं आउ गोटे पत्थर मध्य धरी से पोखरी को पकईवाई सेतबले जितेबले स्वामीटी बाहर को बाहर की आसी सेतबले स्त्री घर भीतर को पशि जाई घर को भीतर पटू कबाट लॉक दे दीची। जितेबले स्त्रीटी भितरे कबाट दे दी थाए एवं स्वामी कबाट बाड़े थाए जे मते भीतर को आसवा को दियो सेतबले स्त्री कहला मोर समस्त आगे परिचय मो निज रूप देखा चाहूले ना ठीक अच्छी मु आज चित्कार करी सब लोक डाकी कहबी जे तमें सब क्या देखा करने जाऊच एवं सबुदिन राति लेट रे आसुच किंतु आज मु तुमको केबे भीतर को छाड़ी नहीं। देखंतु आज्ञा ये खेलटा केमिति ओल्टी गला। स्वामीटी एक कथा शुणिला परे ता पाद तलू माटी खसीगला। से कौन करिवो कौन न करिवो ये कथा से चिंता करी ता मुंड काम कर न जेते प्रकार कहले भी स्त्री बिल्कुल भी कबाट खोल न थाए एवं राति पाहीगला। सबु लोक आसी ए कथा को जानिले एठी कौन हैला। आज्ञा मिछटा सत बोली प्रमाणित हैला
ଏବଂ ସତଟା ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ହଁ ସରିନି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ତ ଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କାହାରିଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ବି ନିଜ ଲୋକ ହେଇଥାଉ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଏ ସମାଜକୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅଭିନୟରେ 100% ଦେବା ଆଜ୍ଞା। ଆମ ସମାଜରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଲୋକମାନେ ନ ଦେଖିକି ନ ଶୁଣିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କିଛି କିଛି ଭଲ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ। ଏ ଦୁନିଆରେ କେବଳ ସନ୍ଦେହ ହିଁ ବାସ କରୁଛି। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ କାହା ନା କାହା କଥାକୁ ଶୁଣିକି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିଥାଏ। ବିନା ଆଖି ଦେଖାରେ, ବିନା କାନ ଶୁଣାରେ ସବୁ ଲୋକ ମାନେ ସନ୍ଦେହ କରିଥାନ୍ତି। ସବୁ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ଏ କଥା ମୁଁ ମୋଟେ ବି କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କଥା। ଯିଏ ସାରା ଜୀବନ ଆମ ସହିତ ରହିବ ତାକୁ ଆମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବା ନିହାତି ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ଯଦି କେହି ନା କେହି ଭୁଲରେ ବି କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ କରିଥାଏ, ସେ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଥରେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ବଦଳିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ବାର ଯଦି ଭୁଲ କିଛି କଲା, ତାହାପରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପ୍ରକୃତରେ ତା ମାଆର ଦେହ ଖରାପ ଥାଏ ଏବଂ ତା ମାଆ ସେଇ ଗାଁ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ତାର ବାପଘର ଥାଏ। ସେ ତା ସ୍ୱାମୀକି ଏହିପାଇଁ ଜଣାଏ ନା ଯେ ତା ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ ସବୁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଘର ଚଳାନ୍ତି। ସେହି ଲାଗି ତା ସ୍ତ୍ରୀଟି କେବେ ତା ସ୍ୱାମୀକି ଜଣାଉନଥିଲା, କାଳେ ସେ ଟେନସନ୍ ନେବେ। ସହଜେ ସେ ଟେନସନ୍ରେ ସବୁକିଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାମଦାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଲାଗି ସେ ତା ସ୍ୱାମୀକି କିଛି ବି ଜଣାଏ ନା ଏବଂ ମଝିରେ ଯାଇ ତା ବୋଉ ପାଖରୁ ଦେଖି ଆସେ ଏବଂ ତା ମାଆର ଯତ୍ନ ନେଇକି ଟିକେ ରାତିରେ ବା ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ହେଉ ଏମିତି ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଇ ସବୁ ସେ ତା ମାଆର କିଛି କାମ କରିଦେଇକି ଆସେ ସେ। ଏବଂ ତା ସ୍ୱାମୀଟି ପର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତାକୁ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ କଲା, ସେ ସେଠି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ଯେ ମିଛକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖିରେ, ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପର କଥାକୁ ଶୁଣିକି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ପର ଗୋଟେ ଜଣେ ବି ନୁହଁ, ଭୁଲ ବା ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ବା 3 ଜଣ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କଥା କହିପାରନ୍ତି। ଆଗେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ସେ ପରର କଥା। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଭାବି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ।